Illegal immigrant go back. Illegal immigrant go back. Illegal immigrant go back. অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে ত্রিপুরা রাজ্য অতি সত্বর ছাড়তে হবে। অনুপ্রবেশকারীদের ত্রিপুরা থেকে দূর হটাও, দূর হটাও, দূর হটাও। বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ত্রিপুরা থেকে দূর হটাও, দূর হটাও, দূর হটাও। নারী সংগ্রাম চলছে, চলছে, চলছে। নারী সংগ্রাম চলছে, চলছে, চলছে। নারী আন্দোলন চলছে, চলছে, চলছে। নারী আন্দোলন চলছে, চলছে, চলছে। Illegal migrant go back. Illegal migrant go back. Long live. Long live. বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পাশ থেকে দূর হটাও। Illegal migrant go back. Illegal migrant go back. অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ long live. Long live. Illegal migrant go back. Illegal migrant go back. বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পাশ থেকে দূর হটাও। বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পাশ থেকে দূর হটাও। বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পাশ থেকে দূর হটাও। নারী সংগ্রাম চলছে, নারী সংগ্রাম চলছে, নারী আন্দোলন চলছে। মুবারককে বিপ্লবকে পর্যন্ত অভ্যাস চুমরণ সুগনা করে নয় মাতুমে प्रेस मीडिया रखो तो जों जतन अवगत दं जतन शिव थांनाय कालनि मे मासनि 19 मेआव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जे ऑल ओवर इंडिया नोटिफिकेशन जारी रिमानी जारी खालामनानै एबाके रहरमानी जेन विथिन 1 मान्थनि बिसिङै इंडियानि যত इलिगेल इमाइग्रेंट যত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যেহেতু ভারত সরকার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ও জায়গা কোনো মেনশন খায়া যে কোনো ধর্ম কোনো জাতি তো সেই মোতাবেক ভারত সরকারनि যে নোটিফিकेशन जों फलो खालायो भारतनि संविधान अनुसरण खालायो मान्यतारि बायदि जों दिनै विभिन्न जाति बा विभिन्न धर्म जों विभाजन खालायो जों दिनै जोंनि SDM थ्रु गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर थानायाव जों दिनै मेमोरेन्डाम रहलायखा जोंनि कमलपुर सब डिविजन ऑल एन्टायर जोंनि विंग्स त्रिपुरामथा TWF YTF हाजारों बरक जनसमावेशनि बिसिंथै तो जोंनि कक्षायाव बसै जदिও गुजरात भारतनि ऑनरेबल PM भारतनि प्राइम मिनिस्टार गुजरात बिनि स्टेट आर परे हरियाणा दिल्ली दिनै बीजेपी सरकार बाय परिचालना खालायजाक जोंनि दीर्घदिन जोंनि आसाम स्टेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टार हेमंत बिश्व शर्मा बाय जदि बरकनि आरो जदि इलिगेल इमाइग्रेंट रखनो चीननि तो खालायो ताबो पुश बेक खालायनानै सामुं तांजाबाय दङ एबं खालायबो दङ इनका ओ जगह सिम्पल जोंनि एज द जोंनि भारतनि नागरिक हिसाबै त्रिपुरा राज्यनि भूमिपुत्र हानि गुसा हिसाबै वाई नट स्टेट गवर्नमेंट जोंनि त्रिपुरा स्टेटनि राज्य सरकार बर्तमान सरकार जे फानंथं ताबो तो बीजेपी सरकार CPM उंथं कांग्रेस उंथं जों बंथानि प्रश्न खालायो तामनि बागै स्टेट गवर्नमेंट के आबनति तावफानो क्लियरली कायसा स्टेटमेंट रिमाया होतो तो सेकेंड आनी ताके सुंमुंथं थांनाय 25 तारिख मार्च मासो जे पवित्र विधानसभाव जे पवित्र विधानसभाव त्रिपुरा राज्यनि विधानसभाव खरकसा भारतनि नागरिक ब खरकसा माने बेंगली ट्राइब्स जुङाबो नाया ब हिंदू जुङाबो नाया ख्रिस्टान मुस्लिम जुङाबो नाया ब खरकसा पावरफुल बिनि आत्मविश्वास ब भूमिपुत्र एवं
भारतनि गणतन्त्रनि बिसिंथि ब अधीन पवित्र विधानसभा खरगसा चिनि अनारेबल MLA BJP नि 5 years 55 years रिप्रेजेंट खालायो भगवान चंद्र दास जेन पवित्र विधानसभा खरगसा बिलुनियानि कम्युनिस्टनि बिलं खालायो बहादानि रिप्रेजेंटेटिव MLA दीपंकर सेन বন যে বিধানসভা বুঝাইছিল আপনারা রাতের আধারে কেন এসেছেন পালিয়ে কেন আসেছেন প্রপারলি আবার আমি বুকুনি কো গিয়া আরে রাজ্যনি পবিত্র বিধানসভাও যদি MLA রক নি বিসিংও সে আপনো কক্টি সাই তং হকাই ওয়াই নট ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট তাও ফন আপনি স্টেপ না হাগিয়াবা রিজন তাম আবো চুং আবানি সুমুঙ্গিয়া সুং এস দা ভারতবর্ষনি গণতন্ত্রনি বিসিংতি এবং চুং ত্রিপুরা রাজ্যনি ভূমিপুত্র ভারতনি নাগরিক হিসাবে আবো গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা থানো চিনি প্রশ্ন তো একে তাবো 3 নম্বরও চিনি তাকে সব প্রশ্ন তো নাই রাজ্য সরকার নাকি এই যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রত্ন পুশব্যাক খাইনানি ইচ্ছা দে তং না করে অলরেডি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হইতে নোটিফিকেশন কাইসা কাট অফ দ্যাট উইথিন 1 month তিনি অলরেডি কয় তারিখ 11 তারিখ থানা 19 তারিখও নোটিফিকেশন দিমানি যদিও গুজরাটনি হাজার হাজার নকশুবাই বলদুজর বাই নকশুবাই লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী রং যদিও চিহ্নিত খাই হয় মানুষ কাকাই দিল্লি হরিয়ানানি কাইসা ট্রানজাকশন ব্যাংকনি ট্রানজাকশন বাই বরং যদি নাইই রুতুগই বরং যদি পুষবেক খাইমে আং কাকাই ত্রিপুরা রাজ্য তাংমে মায়া দङ আবো চিনি প্রশ্ন 3 নম্বরও ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আগতে ই স্টেপ নাহানাই দে নাহারিয়া ক্লিয়ারিফিকেশন চুং নাইও যদিও কোনো ক্লিয়ারিফিকেশন রিয়াং কাকাই চুং অল ওভার ত্রিপুরানি চিনি ত্রিপুরাসা চুং MLA MDC महाराष्ट्रनि नेतृत्वे चुं त्रिपुरा मथार सुं बथागै तंगिया सुं गवर्नर त्रिपुरा गवर्नरनि थ्रु सुं भारत सरकार यूनियन होम मिनिस्टर थानियो चुं नोटिफिकेशन दिने आगामी 14 तारिख रिमारी करे चुं ताइसा ओ काटक डेट न चुं ताइसा फलगनानि बागै এবং যে তাবুক বর্তমান রাজ্য সরকারি পরিস্থিতি এবং পরিকল্পনা চুং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান থাইনো চুং নালিশ খাইনাই এবং চিনি ত্রিপুরা মথানি চিন ত্রিপুরা সেনা আন্দোলন আবতাই থাকলাই গেলাম আমরা